Gloire à Dieu éternellement. Amen. Bonne année à vous tous. C'est vraiment joyeux d'écouter ensemble l'histoire de la naissance de Saint Jean-Baptiste en ce jour de fin et de début d'une nouvelle année. C'est le 4e dimanche du mois de Kiehrk, le dimanche qui précède la fête de la Nativité, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et l'Église nous prépare à recevoir l'enfant Jésus par le précurseur et sa naissance, Saint Jean-Baptiste. Dans les événements qu'on a écoutés ensemble, qui annoncent cette naissance-là, on voit bien d'abord Zacharie, le père de Jean, et comment l'évolution qu'il a vécue du doute vers la foi et vers la prophétie. Comment il a réussi de traverser et surmonter son doute grâce à l'épreuve qu'il a vécue pendant la période entre l'annonciation de la naissance de Saint Jean-Baptiste jusqu'à le jour de sa naissance, le fait de rester muet pendant un laps de temps pendant lequel il était invité à rentrer dans ses profondeurs, sonder son esprit, sonder sa vie, se remettre en réflexion dans le silence. C'est vraiment un exercice qu'on a tous besoin de vivre. Un exercice de silence qui me permet de mieux comprendre le sens de ma vie. Lui qui est un prêtre, qui sert le Seigneur régulièrement, qui vit dans la prière, d'ailleurs c'est son travail, la prière, mais qui avait besoin d'un temps de réflexion, un temps de silence, pendant lequel il comprend, il réfléchit, il pense. Et dans cette épreuve, on voit bien comment le Seigneur lui a tenu la main pour le faire traverser du doute vers la foi et vers le texte qu'on vient d'entendre ensemble de prophétie, quand on a entendu ensemble qu'il était rempli du Saint-Esprit, et en ce moment-là, il a tout compris, il a même prophétisé la naissance du Christ et le salut envoyé et l'astre qui sera né de David. N'oublions pas cet exercice. Peut-être on a besoin aujourd'hui et demain de se mettre en pause, en silence, et réfléchir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai vécu cette année-là, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai accompli, et qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pendant l'année prochaine, 2024. Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes ambitions spirituelles pour l'année prochaine? Quelle vertu m'a manqué en 2023 et sur lequel j'ai bien besoin de travailler pour l'avoir en 2024? C'est dans le silence et la prière profonde que le Seigneur te parle, te tient la main, qui te fait traverser de tous les échecs de 2023 vers les réussites que tu peux avoir en 2024. Admirons ensemble le silence de Zacharie. Deuxième point, c'est le choix du prénom de Jean, qui n'était pas un prénom connu dans la famille de Zacharie, mais qui était en soi une annonce que le Seigneur voulait donner à son peuple, son nom qui veut dire « Dieu fait grâce ». Dieu fait grâce par la naissance du repentir, de la personne qui annonce le repentir. Quand on regarde Saint Jean-Baptiste, quelle était sa mission principale? C'était une voix dans le désert qui annonce et qui appelle le repentir, qui nous invite à vivre le sens du repentir pour avancer sur le chemin vers le Seigneur et le recevoir dans sa nativité. C'est vraiment une naissance qui n'est pas comme les autres. Parce que tout le repentir qui existait dans l'Ancien Testament
n'était pas couronné par une absolution parfaite, mais le repentir annoncé par Saint Jean-Baptiste était accompagné par l'absolution parfaite dans la naissance du Christ. Et dans son prénom, Dieu fait grâce, c'est la grâce que Dieu a donnée à notre repentir pour qu'il soit accepté. C'est vraiment une grande grâce que ton repentir est accepté. Voyons voir comment nos péchés sont effacés, complètement enlevés dans la confession. C'est incroyable. Vous savez, parfois, une personne qui est un fumeur, par exemple, il a une maladie. Il peut avoir un cancer à cause de cette habitude de fumer. Et il regrette, il arrête de fumer. Mais la maladie ne peut pas disparaître parce qu'il a arrêté de fumer. Il peut arrêter de fumer, se repentir, aller vers Abouna, se confesser et demander le pardon et son péché est enlevé. Mais il vit encore les conséquences de son péché sur terre. La grande grâce que les conséquences de ton péché sont effacées éternellement dans les cieux. La règle du monde, qui est le vécu des conséquences de tes péchés, est complètement bouleversée dans la confession et dans l'enlèvement du péché éternellement. Imaginons cet homme qui est guéri au royaume des cieux, malgré toutes les peines qu'il peut vivre sur terre, mais une fois libéré de cette chair, il est libéré également des conséquences de son péché. C'est ça la vraie grâce annoncée dans le prénom de Saint Jean. La grâce du pardon parfait qui enlève entièrement ton péché. Ton péché est pardonné. C'est tellement une idée difficile à comprendre et à saisir. Comment les conséquences de mon erreur, je ne les subis pas, je ne les vis pas, par le sang du Seigneur et par sa grâce dans la confession. Dans ce début d'année, comme on admire le silence de Zacharie, dans cette réflexion, cherchons comment purifier nos cœurs, comment vraiment faire le bilan de mon année dans le sens d'un vrai repentir. Voyons, mon Seigneur, tous les péchés que j'ai commis cette année-là, je les mets devant toi, Seigneur, avec la foi, et pas le doute de Zacharie, mais avec la foi que tu es capable de me les effacer, et peut-être j'aurai aussi la grâce que tu me enlèves ces conséquences dans ma vie sur terre. Avec une foi parfaite, tu recevras ce que tu demandes. Voilà Zacharie et Élisabeth, qui n'avaient aucun enfant et qui n'avaient aucun espoir d'avoir une naissance. C'est le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible qui est devant toi aujourd'hui et qui te demande, rentre dans le silence, cherche dans tes profondeurs, comment tu vas présenter un repentir différent, un repentir dans lequel tu cherches vraiment à purifier ton cœur, de trouver toutes les impuretés et toutes les mauvaises idées, tous les mauvais pensées, tous les péchés de la chair que tu as vécus en 2023, pour les présenter devant lui, parce qu'il a envie. Et il veut, et il est incarné pour te pardonner. C'est tellement beau de savoir qu'il te cherche pour te pardonner. Imaginons une personne qui te cherche pour te dire « tes péchés sont pardonnés ». Je viens pour enlever cette lourdeur de péché de ton épaule et te libérer du fardeau de ton péché. Profitons ensemble de ce nouveau début et vivons ensemble cette réflexion qui nous mène vers un repentir, un pardon des péchés et un nouveau début avec le Seigneur sur sa voie. النهارده احبائي راس السنه كل سنه وانتم طيبين بدايه عام جديد نهايه عام
مضى كنيسة بتحط قدامنا شخصيتين جمال، زكريا ويوحنا المعمدان ابنه، علشان نتأمل فيهم مع بعض في الحد الرابع من شهر كياك، وده الحد اللي يسبق ميلاد المسيح، علشان الصابغ يكون قدام عينينا علشان يعلمنا ويهيئنا ويحضرنا لاستقبال طفل المزود يكون مولود مش بس في بيت لحم ولكن في قلب كل واحد مننا. لما نيجي نشوف زكريا اللي كان شاكك في بشارة الملاك وازاي ربنا اتعامل معاه بتجربة صغيرة، انه فضل صامت ساكت من اول بشارة الملاك لغاية ما اتكلم ساعة ميلاد يوحنا. في الصمت كتير مشاكل بتتحل، في الصمت كتير اقدر ادخل جوه نفسي وانا مسكتها كده واقول لها استني اصبري، ما تتسرعيش، ما تفرضيش رأيك، ما تفرضيش فكرك، ما تحليش المشاكل بفكرك الأرضي وارفعيها للفكر السماوي. هو عنده حلول أعلى وحلول أهم. في الصمت تقدر تجد أعماقك وتقدمها أمام الله ذبيحة مقبولة مرضية. في الصمت ده نلاقي زكريا ربنا خد إيده كده من الشك، عبر بيه للإيمان ووصل بيه لنبوءة جميلة سمعناها مع بعض، ذكرها معلمنا لوقا في الإنجيل، بيكلمنا عن عمل الله الخلاصي الفائق، وبالميلاد ليس فقط ليوحنا ولكن كمان بميلاد النجم اللي طلع من سبط يهوذا أو من نسل داود. فنلاقي الإنسان اللي كان بعيد بتجربة صغيرة كده ممكن ربنا يمتحننا بيها، لكن تجربته كانت جمالها في السكوت اللي كان فيها وفي تعليم تدريب الصمت. كتير أحيانا بنهمل في هذا التدريب وننسى إن أنا محتاج فترة كده صمت وسكوت، مش مجرد بس أسكت العالم اللي برايا، لكن أسكت نفسي وأسكت فكري وعقلي، وكل ده أحطه أمام الله وأقول له يا رب تكلم يا رب فإن عبدك سامع. أنا محتاج إن أنا أسمع أكتر ما محتاج إن أنا أتكلم، محتاج إن أنا أنصت لكلامك أكتر من أن أنا أفرض منطقي البشري على حياتي. في الصمت المنطق البشري اللي كان بيقول مستحيل يكون لزكريا وأليصابات طفل تحول إلى إيمان وثقة بأن العاقر تلد وأن إلهنا إله مستحيلات. في الصمت تحول زكريا من الشك إلى الإيمان. شوف العمل الروح القدس، يقول لك امتلأ من الروح القدس زكريا فاتكلم وقال نبوءة جميلة عظيمة جدا. في الصمت هتسمع أكتر ما هتتكلم. يمكن في بداية السنة كل واحد مننا محتاج دقايق كده يدخل فيها مخدعه ويعيش في بعض من الصمت الحقيقي ويقول يا رب تكلم. محتاج أسمع صوتك علشان أعرف السنة اللي جاية أكون زي الخروف اللي يعرف يميز صوت الراعي بتاعه. عشان أميز صوت الراعي لازم أنا أسكت علشان أعرف أسمع صوته وميز صوت الله. صوت الله رقيق، صوت الله قليل كده ضعيف، تسمعه تجتهد عشان تسمعه. مش هتعرف تسمعه وانت صوتك عالي، لازم تعرف تجتهد كده وتدخل في أعماقك وتهديها علشان تعرف تنصت إلى صوت الله الخافت الرقيق اللي عايز يكون موجود في حياتك علشان يمشيك من الشك للإيمان إلى حتى النبوة. تكون كده عينيك مفتوحة. ما هو روح النبوة يعني إيه؟ يعني عينين مفتوحة. شوف في الصمت ربنا عطاله العين المفتوحة اللي تشوف وتميز وتعرف وتفحص وتعرف أقوال الله وأفعاله وأعماله الجميلة. بعد ما شفنا زكريا نقف شوية عند اختيار اسم يوحنا. يوحنا ده كان اسم مش موجود في عيلة زكريا، ما كانوش متعودين يسموا الاسم ده، لكن الاسم في حد ذاته له نبوءة جميلة جدا أن الله يتحنن. أصل الولادة دي مش ولادة عادية، دي ميلاد التوبة الحقيقية. يوحنا ده كان إيه مين يوحنا؟ لما تسمع كلمة يوحنا المعمدان تفتكر إيه؟ صوت صارخ في البرية. صوت صارخ إيه؟
أعدوا طريق الرب بإيه؟ بالتوبة. صوت بيدعو لحاجة واحدة، عنده هدف واحد عايز يوصلهن، تعليم واحد عايز يقوله لك، كلمة واحدة يقول لك توب. ده يوحنا، تلخص كلمة يوحنا في يعني الدعوة بتاعت يوحنا في كلمة التوبة. واسم يوحنا يعني الله يتحنن، الله يتحنن ويقبل توبتك. وده الجميل في يوحنا المعمدان، ان كل العهد القديم كل الناس اللي قدمت التوبة دي ما كانش ليها خلاص، لكن اللي قدم توبة مع يوحنا كان له نصيب في الخلاص بميلاد المسيح. فالتوبة دي بشارة في حد ذاتها، ميلاد يوحنا ان التوبة مقبولة امام الله. شيء جميل، شيء رائع انك كده تتخيل ان خطاياك دي اتمسحت تماما. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه خطايا اتمسحت؟ شيء غير عاقل، ما تقدرش تصدق. ده كل البلاوي اللي انا بعملها بعيش نتائجها. ده شيء منطقي بمنطق هذا العالم، ان انت وقعت نفسك في مشكلة بتشرب النتيجة بتاعتها. لكن يجي ربنا بمنطق المعجزات يقول لك لا، انا خطاياك دي بمسحها تماما، ليس لها وجود. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الله يتحنن بالحقيقة. ده انسان مثلا يكون يعني متعود على شرب السجاير بشراهة وتعب وجاله مرض صعب في الرئة او حاجة زي كده، وقال لك بس انا هبطل السجاير دي، مش هشربها تاني. طب هل المرض ده هيروح منه؟ ما ينفعش. ده منطق الارض. لكن منطق السماء، الانسان ده لما يتوب ويقدم توبة ويرجع لربنا ويبطل العادة مش كويسة اللي كان بيمارسها، تلاقي يقول له خطاياك اتمسحت في السماء، تخرج من هذا الجسد تعيش حر في ملكوت السماء. طب ما انا كنت وحش، انا كنت في الخطية، انا كنت بعيد عن ربنا، خطاياك ابيضت. بنعيش نتائج خطيتنا على الارض، لكن في السماء مغفورة لينا. شوف قد ايه كأن هذا المرض بينتزع تماما من هذا الجسم بسبب حاجة واحدة اسمها التوبة. شوف عظمة التوبة وعظمة الاعتراف وعظمة مغفرة الخطايا. لما تدخل لأعماقك كده، اجتهد انك تعرف تنقي قلبك من كل الشوائب اللي فيه. قول رب انا عايز ابتدي سنة جديدة نظيفة، سنة كده على ابيض على بياض. عايز انقي قلبي كده واطلع كل الشوائب الزبالة اللي جوه دي، اخرجها خارجا، واقول لك يا رب امامك انت تقدر تتعامل معاها، تقدر تبيضها تماما وتمحيها، وانا مش هرجع تاني اعمل الخطايا دي. وده يعني معاك انت وبيك انا هقدر اعمل كده. انت زي ما خليت يوحنا خليت زكريا واليصابات العاقر اللي ما لهمش امل في ان هم يكون عندهم طفل، انا عندي هذا الايمان ان انت تقدر تغير عاداتي السيئة وتغير كل فكر شرير وكل خطية إلى عمل صالح وإلى متابعة ليك، وإن أنا أمشي معاك. حط قدامك كده النهاردة زكريا، حط قدامك يوحنا، فكر في بداية جديدة، فكر في عمل الله، فكر في تنقية القلب علشان يكون لينا نصيب في 2024 إن احنا نعيش حياة التوبة الحقيقية اللي تخلينا نكون ماشيين معاه بإيمان وثقة في رجاء الحياة الأبدية. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. نعظمك باستحقاق